Nabili ko sa TikTok, guys. Ayan po. Bubuksan natin, guys, ha. Maganda to, guys. Tipid ka na dito. Tissue with wipes. Sulit na sulit, guys, oh. Sa halagang 135, may tissue and wipes ka na. 10 pieces po. Tagte 10 sila, guys, oh. Parang may ano pa kasi basa. Ayan, guys, oh. 1, 2, 3 4, 5, 6 7 8 9, 10. Ayan, guys, oh. 10. Tapos may kasama ka pang tissue. Ayan, guys. 10 din yung tissue, guys. 2, 4, 6, 8, 10. O, see? Tipid na tipid ka na. Kaya, order na sa aking magbili na, guys, para makamura kayo. Ayan, guys. Sulit na sulit po yung pagbili nyo dito. Hindi po kayo lugi kasi ang dami na pong pwede nyo po siyang pambinta, guys, kasi ano po siya, may tubo ka na dito. Ayan, guys. Thank you for watching.